वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, हम अक्सर नोट करते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ग्रोथ करे, तरक्की करे और एक अच्छा मकाम हासिल करे। और ये हम अगर नोट नोट करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो तरक्की करते हैं और ग्रोथ कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो कभी आपने नोट किया है कि जो 5% या 4% लोग हैं तरक्की कर जाते हैं और 95% लोग जो हैं वो तरक्की नहीं कर पाते, और वो जैसे ही दुनिया में आते हैं वैसे ही यहाँ यहाँ से वापस चले जाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो नोट किया वो ये है कि हम लोग रिस्क नहीं लेते। जो 90% लोग जो कमज़ोर तबका रह जाता है, या जो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, या जो लोग तरक्की नहीं कर पाते, उनका मिशन गोल वो सेट नहीं करते, बल्कि वो एक दायरे में ही अपने आप को बंद रखते हैं और इससे दायरे से अपने आप को नहीं निकालते। अच्छा, जिन जिन लोगों ने जो 5% की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन पे अगर नज़र दोहराई जाए तो उन लोगों की जो सक्सेस है वो गुर्बत से अमीरी तक का जो उनका सफ़र है, उनके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं। जो मेन चीज़ है वो है रिस्क। उन्होंने जो रिस्क लिया, उन्होंने जो इस बड़े-बड़े कामों में अपने आप को लेकर आए, यानी अगर एक काम वो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने उसमें स्कोप उन्हें नज़र नहीं आया, तो वो उसमें से निकल के उससे बड़े काम की तरफ गए, उससे फिर अगले फिर बड़े काम में, फिर बड़े काम में, तो फिर जाके कहीं वो आज करोड़पति और अरबपति की लिस्टों में आए हैं। ये करोड़पति बनना ख्वाब तो हर बंदे का है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं, और मैं मेरा एक नाम हो, मुझे चार लोग जाने कि ये पैसे वाला बंदा है। चार तगड़े बंदों में उठना बैठना हो। लेकिन उसके लिए जो हमारा मेजर जो हर्डल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, या हम ऊपर नहीं आ पाते, वो है हमारा रिस्क ना लेना। हम इस डर में होते हैं कि यार कहीं रिस्क लिया तो ये सरमाया डूब जाएगा, यार अगर रिस्क लिया तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो जो हमें वो जो 100 तरह का खौफ है, 100 तरह का जो डर है, वो हमें आगे नहीं निकलने देता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ एक बंदे की। वो जॉब करता था 1998 में, ग़ालिबन हमारे अच्छे दोस्त हैं वो। तो 1998 में वो 1500 की जॉब करते थे। फिर उन्होंने कहा जी मैंने कोई 1 साल जॉब की और वो जो पैसे इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा जी अब मैंने इधर से रिज़ाइन करना है और मैं अपना बिज़नेस करूँगा। तो वो जो पैसे इकट्ठे हुए तो घर वाले कहने लगे जी इतने पैसों में तो कहाँ बिज़नेस होता है बेटा, इन इन पैसों से बिज़नेस नहीं होता। तो उसने कहा नहीं, मैंने कहा जी मैंने रिस्क लेना है और मैंने बिज़नेस करना है। तो वो चले गए, उन्होंने जाके एक शॉप किराए पे ली, उसमें थोड़ा बहुत खल चोकर और वनडे का कोई बोरियां मंगवाई, दो दो चार चार पाँच पाँच, और फिर शुरू किया। तो ऐसा ऐसा वो इस काम को बढ़ाते गए। लेकिन फिर उन्होंने इसको चेंज किया, इसमें पेस्टिसाइड में। फिर ऐसा ऐसा पेस्टिसाइड का काम चलता गया। फिर वो फर्टिलाइज़र, आज वो फर्टिलाइज़र के एक हमारे इलाके के बड़े जाने माने शख्सियत हैं, और वो आज करोड़ों अरबों-पति हैं। प्रॉपर्टी भी उन्होंने ले ली है और उनका बहुत ही वसी कारोबार है। अब वो उन्होंने मुंशी भी रखे हुए हैं, खुद के नौकर भी रखे हुए हैं। तो हुआ क्या कि वो अगर रिस्क ना लेते, हाँ इवन बल्कि उनका मैं एक और चीज़ कोट करता चलूँ कि आजकल उन्होंने दुबई के अंदर भी अपना बिज़नेस सेटअप किया हुआ है और वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो ये बात ये है कि अगर वो 1500 रुपये पे वहाँ बैठे रहते
اگر وہ 1500 روپے پہ بیٹھے رہتے تو انہوں نے یہ جو سکسیس ہے، یہ جو کامیابی ہے، یہ نہیں ملنی تھی۔ اس لیے اگر کچھ بڑا بننا ہے یا کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں رسک لینا ہوگا۔ اور رسک اس مد میں نہیں ہے کہ آپ کو کسی کام کا پتہ بھی نہیں ہے اور اس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دو یا وہ کاروبار کرنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں پہلے ہاؤ ناؤ لیں، اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کے نفع نقصان کے بارے میں دیکھیں، پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، چاہے وہ تھوڑی سی ہی اسٹارٹ کریں آپ، لیکن اپنا بزنس اسٹارٹ کریں، پھر اس کو گروتھ دلائیں، اور انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے، اور آپ ایک ویل سیٹل انسان بنیں گے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر بالکل پھنسا کے نہ رکھیں، خود کو اس دائرے سے نکالیں، اور اپنے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے کے آئیں، مختلف کاروبار ٹرائی کریں، مختلف بزنسز ٹرائی کریں، مختلف آئیڈیاز پہ کام کریں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سکسیسفل پائیں گے، اور جو آپ کے گول ہوں گے، جو آپ کے مائنڈ میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک دن آپ انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو رسک لینا پڑے گا، آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور ایک نہ رکنے والا جو سلسلہ ہے، وہ میں آپ کو ایسی بیسیوں مثالیں فردر بھی دوں گا، جن لوگوں نے رسک لیا اور جن لوگوں نے اپنے سے بڑا سوچا، یعنی اگر وہ امپلائز تھے یا بہت چھوٹے لیول پہ ان کے پاس پیسہ تھا، تو انہوں نے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اور دن رات محنت کرتے ہوئے اور مختلف لوگوں سے رہنمائی لیتے ہوئے، مختلف سینئر سے رہنمائی لیتے ہوئے، مختلف لوگوں سے سیکھتے ہوئے، اور پھر وہ آگے نکلے اور آج ایک اچھے مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے کہ جو لوگ بہتر پرفارم کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی اچھا نام بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ رسک لیں، اور آگے کی طرف نئے کاموں میں اپنے آپ کو کوشش کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اور جہاں پہ آپ کو اچھی روزی، اچھا سیٹ اپ آپ کو نظر آئے، اس میں پھر اپنا فوکس لگائیں، اور پھر اس میں سے پیسہ کمائیں، اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو خوشحال بنائیں، اور ایک اچھا کارآمد شہری بنیں۔ شکریہ۔